ମୁଁ ଦେଖୁଛ ଭାଇମାନେ ଆସୁଛନ୍ ବଜେଇ ବଜେଇ ଯାଉଛନ୍ କେନ୍ସି ଭାଇକେ ମୋର କିଛି ଏଫେକ୍ଟ କରବାର ମୋର କହିବାର ମତଲବ ନୁହେଁ ହେଲା ଉପଯୁକ୍ତ ଯେମିତି ହେବା କଥା ବି ହେବାର କଥା ଆମର ସେ ସାନ ଭାଇ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ଭାଗବତ 4 ଅକ୍ଷର କହିଥିଲେ ଠିକ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ରାୟକୁ ଟିକେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗଲା ଗାଁରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ହେଇଥିଲେ ଏତିକି ଯିବାଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗଲା ଏ ମନ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା କାଁ କର୍ମ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଦେମା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବନ୍ଦନାଟେ କର୍ମା আর তারপরে যাওয়া দেখমা টিকে এ মনা বন্দে শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ সহায়ক কই এ মনা বন্দে শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ সহায়ক কই তো কই কই পুষ্প বন্দি চক চিদানন্দ স্বরূপ কই এ মনা অনর্পিত চরাচিরাত করুণা समर पयत मनमथ जलरसा सभक्ति श्रिय एवनो हरिपुर सुंदर ज्योति कदम बसन दीपित सदपुर नंदरे स्फुरत मस्ति सचिनंदन हरि एवनो नहीं एवनो श्री कृष्ण जानिछु तुई कुली नंबर 440 এটা হচ্ছে পুরনা কেস হ্যাঁ মনে রাখিও ভাই এ 1200 পাওয়া ये जेतला छटका मारवा होगे लटकी पड़ो झटका मारा कितना गइबू झटका मारा कथा नहीं कहबू ए 1200 पावा लटकी पड़वा बजामा भाई मन का कहूजे हसी हसाई जन्म होई प्राणी नयन सुख दे नहीं भाई अरे एंता कथा कहबो केही नहीं बोलथबे उ एंता कथा कहउतबो केही नहीं बोलथबे झूठ जगारे बसी दियो भाई केही नहीं बोलथबे हो कि नहीं तो विद्यालय ठीक थिबा कथा हां बजामा भाई मन कार कोन टिके तो शांति नहीं देखली तार मुखरु टिके हसो ना आला हसो बाटे फणे बजामा जाऊ असवा हां ए मनो गीता चाल ए 1200 पावा झटका करना मासी ये अटकी पड़ू ए मनो गीता चाल
তাকে যে বেদ শাস্ত্র লেখা যথা তার কথা এমন কাম যে ভাই মানে কেতে ভাই মানে বললো হাত না হবা বললো পরিষ্কার তোমার কাম যে মোর কথা কে